So I think masa saya study business, saya sudah start itu brand sendiri. Setiap hari saya jual 10 baju. Saya satu baju RM100. Saya jual 10 lah, so 1,000. So saya punya baju, saya semua stok letak di belakang kereta punya. So kawan-kawan kita ada lepak punya mamak lah. So saya keluar, saya cakap, bro, saya buat ini baru. Kawan mesti cakap, bro, steady lah, weh. Mari saya support lah. Semua kawan mesti cakap, bro, you size apa? You cakap XL. You size apa? You L. Nanti saya terus pergi kereta, saya ambil kereta. So masa itu kita mau cari satu perkataan. I think there's a few word that kita try lah untuk build itu brand. So there's Stone, so ada FCUK, ada Love, ada Unity, ada Peace. And then kita jual continuously for few months time, right? The best sales number punya wording ialah apa? Stone and Company. Karena company ialah ialah team. Team lah. Yes. I think that's how it started. Then cakap, okay, kita Stone and Co. Kita start. Come tengok how you lose your phiêu cô. Ngoài giấc lòng cô liêu xăm ngốc phiêu dùng phong. Phong du lời chắc có bắt chế lưu phiên phong. Tiếng hông phải chết lẽ vì ngộ hô quân biểu. Yêu lòng có giá xăm bắt không có dấu hô gì giàu. Giàu hoa giàu tiêu tin đó. Buồn hẹn lý do sự đau hô gì. Nông ba giá tiêu gì gạo ngô. Jangan yang lagu Cina. Kenapa cakap Cina dengan lagu Cina? Okey, Assalamualaikum, saya Chot. Ada saya Azwan. Jadi kita dalam cerita apa? Cerita malam Jumaat, bukan cerita biasa. Setiap orang ada kisah dia. Cerita malam Jumaat bukan cerita biasa. Tak terduga penuh kejutan di setiap sudut. Jelajahi mimpi, menikmati suasana. Bila rasakan getarnya jangan ragu, ikut. Dan kali ni cerita malam Jumaat distylekan oleh Stone and Co. Jadi bila ada kadang-kadang orang tengok beberapa episod kita ni, asal dia asyik pakai baju sama. Asal dia asyik pakai baju tu je. Nak beritahu awal kita distylekan oleh Stone and Co. Betul. Jadi korang akan tengok kita pakai baju yang sama. Lagu Stone, baju Stone semua. Baju Stone je. Yes. So kalau kau yang mana rasa macam menyerap sakit hati, pada muka lah. Beli lah juga kat link tu, kita dah letakkan link. Beli lah juga. Link situ. Kan? Betul. Sebab apa? Baju sedap. Kan? Pakai kat mana-mana style. Betul. Aku kan cakap lah, aku pakai baju Stone ni daripada tahun 2014. Ui, lama. Kau bayang kalau aku ada baby waktu tu, sekarang anak aku tu dah darjah berapa dah? 2014 ke 2025 dah 11 tahun. 10 tahun. 11 tahun tu. Lama. Jadi untuk anda semua, untuk hari ni, memandangkan kita dah borak-borak pasal baju Stone ni, bukan memang aku suka dengan baju Stone ni. Betul. Aku siap ada helmet Stone lah. Kan? Kita bawakan kepada anda owner dia. Bos Stone. Jadi jom kita hype upkan untuk Andrew. Okay. Hai semua. Gila lah. Yes. Selamat datang Andrew. Hai semua, saya Andrew Ngoh, founder of Stone and Co. Okay. Tak sangka babe macam ni founder dia. Banyak Style. tak sangka. Betul lah. Aku kalau kita dulu tengok Stone, mesti kita fikir founder macam mana. Sebenarnya bukan macam ni. Saya last 2 days baru buat ini rambut. Oh ya ke? Sebab nak datang ni. Okay, ini thank Baru you baru ngam orang interview. Betul. Terima kasih sebab datang kita punya podcast. Please, terima kasih panggil saya. Okay. Mesti. Paling terima kasih sebab sponsor kita punya orang kata penampilan. No problem. Kan? Yes, Jadi kita pun tengok benda ni jadi fenomena orang kata Malaysia sebenarnya. Dan lagi industri streetwear waktu tu kan. Betul. Cumanya kita sekarang ni nak tahu, kita dah tahu yang sukses. Kita tahu dah, baju ni kalau sebut dekat TikTok orang tahu. Stone orang tahu lah. Mana orang tahu. Betul. Tapi orang tak tahu owner dia Andrew mungkin. Ada juga yang baru nak kenal. Yes. Ada juga yang sebelum ni nak tahu, Andrew sebelum you jual baju you jual apa? Kan. Okay. So kita nak mula, kita nak orang kata throwback sebelum ada Stone. Okay. Who are Andrew? Who is Andrew Ngoh? Macam ni. Andrew? Who is the mall? Who is Okay, Andrew? you boleh start before this you stay mana, orang mana, you sekolah macam Sekolah mana mana. semua. So Okay.
Alright. Hi guys, saya Andrew Ngor, founder of Stern & Co. So, tadi saya masa datang ini studio studio ini dekat Selayang. So masa saya datang throwback terus. Kerana saya grow up dari Batu Caves. Batu Caves dekat sini Dekat kan. lalu, Super lalu. dekat lah. Yeah, so I grew up in Batu Cave for my pertama punya 18 tahun. Ya, sampai 18 tahun, sekarang 35, lepas tu saya pindah ke Rawang, and then after that move to Kepong, things like that. But you know, Siri Gombak, Batu Cave, Selayang have been saya punya life lah, you know. I grew up here, things like that. So tadi saya lepas, everything looks so similar, you know what I mean? Yeah, things change so much, you know. Yeah man, so saya grew up dari Batu Cave, you know. So I've been here for very long time. So my parents punya business pun dekat Batu Cave pun, So dia orang ialah buat motorbike punya lah, motorbike business, Tapi saya tak tahu langsung lah tentang motorbike. Lu tak continue business? Saya tak ada. Kenapa tak continue motorbike dulu? Kalau kata family buat motorbike. Kalau cakap betul punya lah, ialah itu family punya motorbike business. Sepatutnya ialah saya punya backup plan sebenarnya. I think it's good lah. I think ialah kerana family saya business, so maybe dia telah tolongkan saya untuk all out masa saya start business saya sendiri macam So masa kita mau start baru punya sendiri, mesti takut sikit kan. So masa itu saya fikir punya ialah, saya tahu saya mau buat business, tapi saya fikir ialah, let's say kerana masih young masa itu, so saya fikir saya boleh try dulu. Kalau saya fail, saya balik lah macam ini punya kalau barang. fail, kalau fail saya I will try go back, you know, try to run a family business macam punya. Yes. So initial ialah goal macam ni lah. But I think ialah consider lucky, you know. So saya masa itu Stone & Co bukan first brand. Stone & Co is like third brand, you know. So masa itu saya start buat fashion, mana tahu ialah consider lucky lah. First brand, second brand, third brand, concurrently dia pun quite smooth, you know. So so sampai hari ini you know what I mean. First you punya produk tu apa before you buat ni Stone? Okay, so first brand, I think first brand ialah 18 Inspiration masa tu. So ini brand masa itu ialah bukan brand sendiri. Brand ini masa itu ialah brand saja nama untuk kerana saya resell barang. So masa itu punya resell barang, saya resell punya brand ialah lebih kepada, sekarang banyak reseller kan, you tengok TikTok, Instagram. So saya punya era masa tu ialah 2013 saya ingat. So masa you beli itu 2014. So 2014 ialah macam saya punya first year. So I think saya masuk ini fashion punya business ialah kerana masa itu saya baru habis belajar dari Australia. So I was in Australia for 2 years masa tu. So saya balik, so saya start fashion ialah Australia punya kawan. So dia orang ialah from a well-to-do punya family lah. So dia orang beli yang barang-barang ialah high fashion punya barang. So if for example let's say LV, Prada, you know, things like that. So masa itu saya belum betul main. Then saya ialah teman sajalah, saya pergi tengok and semua. Then saya realise, gila though, like yang betul-betul it's not about wang atau apa. Kalau main you boleh main mahal atau murah, but I feel that ini macam baru punya market loh. So ini orang yang betul ada boleh enjoy ini lifestyle, they would spend for fashion for example. So that's why saya fikir saya macam boleh lah. So saya masa balik, masa itu Instagram you tahu 2013, 2014 punya era kan, social media banyak baru. Sampai sekarang social media pun consider baru lah, macam TikTok baru start macam ni kan. So masa itu saya start ialah Instagram. So masa itu punya Instagram you ingat 2013, 2014 ialah dia Android tak boleh punya, iOS saja. Itu era. Masa itu era ialah saya guna punya iPhone ialah iPhone 3GS. Dia ialah first yang boleh guna social media you download dari iOS App Store, Instagram. So Instagram dia start for the first few years untuk iOS saja, Apple phone saja lah. Yalah, I think ada 2-3 tahun macam. So I think saya consider lucky ialah I start at the betul-betul starting punya time. Macam let's say kita mau start kita punya social media business. Kalau you start lebih awal, it means you ada lebih chance lah kan, kerana ini akan lebih besar mah. So sampai lepas 2 tahun tiba-tiba Android
sudah boleh download itu user tiba-tiba times 5 times 10 macam dia, tapi masa itu saya sudah guna 2-3 tahun untuk build itu community, buat reposting, buat post sendiri, so you ada followers sikit lah macam. So mana tahu dia jadi Android tiba-tiba pecah macam ni. So it's lucky timing pun lah, you know what I mean. Okay. Right time lah waktu tu. Sangat I think it's the right time lah, but end of the day kalau timing mau betul, kita pun mau kerja keras untuk catch itu timing lah. Ya. So masa itu I think saya ada work untuk plan, untuk build ini business. Mana tahu ngam dia kena macam ni. Ya, so I think so that's why everything fall together. So masa itu ialah IT Inspiration, dia ialah reseller. So reseller mainly masa itu saya, kerana sekarang you akan nampak banyak reseller local brand. Macam ni dia akan jual let's say SVG, dia jual let's say Critical, Super Sunday macam. So I think local brand masa tu I think 12-13 tahun ialah, I think local brand masa itu pun gempak. Masa itu saya punya era itu ialah Wolfgang, Super Sunday, Kuku Besi, things like that lah. Those brand that is already PMC, you know. So ialah consider the senior lah untuk saya masa itu. So masa itu yang buat brand ialah itu beberapa brand saja, you know. So I was thinking like, okay, lepas tu masa itu saya resell brand ialah macam saya resell LV, Givenchy punya baju, graphic tee masa itu. So masa saya punya era saya buat 18 Inspiration ialah saya kalau dalam hypebeast streetwear lah, kerana saya streetwear kan. So streetwear, the peak of streetwear ialah masa hypebeast punya era. Betul. So semua orang cakap hypebeast punya era ialah masa Virgil Abloh punya era. Masa Off-White punya. Yes, so Virgil Abloh pass away, then streetwear semua orang cakap sudah mati macam ni. So the peak of itu era masa itu ngam saya buat streetwear. So apa yang Virgil Abloh dengan Kanye, dua orang ini ialah ngam ialah saya punya idol tau. Ialah macam kita buat business atau buat yang industri sendiri, is there someone that you look up to mah. Yes. Mungkin you fikir dia punya style macam saya suka saya mau macam dia macam ini. So Kanye West dengan Virgil Abloh ialah saya punya idol masa itu. Saya fikir like one day, you know, like dia punya style, dia pakai punya baju, it's not about wang tau. Ialah dia punya style, saya fikir dia ialah macam saya, you know, things like that. So masa itu dia orang pakai apa, saya jual apa. Mana tahu saya jual apa, dia orang pakai apa lah, saya pun boleh jual. Yes. You know what I mean? So dia punya feeling saya ingat, kalau you cakap business baju fashion, I think kita pun memang tahu celebrity punya effect memang workable lah. Betul. Bukan jual baju saja, I mean business lah. Kalau kita makan, kita buat apa-apalah, I mean there must, celebrity punya effect memang akan tolong itu bisnes, tapi ialah tengok you bagaimana buat. Betul. Macam ni. So untuk fashion masa tu ialah baru start lah. So I think not many people akan, you know, akan buat pergi kasih kawan, celebrity pakai, things like that. So I think saya masa itu early stage mah kan. So saya pakai, saya kasih kawan-kawan, things like that. Mana kawan-kawan lah yang ada buat YouTube. That time you pun tak tahu siapa selebriti sebenarnya. It's just that sekarang orang tengok semua kawan jadi selebriti, tapi sebenarnya lah kalau you tengok 10 tahun lalu lah, ini semua kawan je lah. You get what I mean? Sekarang you orang sudah jadi selebriti. You cakap you 10-20 tahun lalu orang you selebriti biasa lah. You get what I mean? You fikir balik ialah 10 tahun saya meet you. Itu pasal ialah sampai sekarang it's the same actually. It's just that our stage of life is different macam ni. So ya loh. So masa itu ialah just so ngam. Masa itu ialah social media dengan content punya era. So saya fikir, kawan-kawan saya apa yang ada betul-betul buat content punya, ialah akan tolong you mah. Betul. Social media pun banyak baru, you tak ada siapa A level B, tak ada macam punya lagi. Siapa yang buat content akan jadi masa itu. Ialah janji you buat content yang ngam macam ni lah. Rajin yes. lah. So masa itu ada YouTube, ada Reels pun tak ada lagi, ada buat video, ada post feed, you know, main story, basic things like that. So masa itu ada apa? Things like that. So masa itu ada itu 3 second punya ni apa ada tu. Ada 3 saat tu. Ada 3 saat punya itu ada sekejap punya. Lupa lah nama. Saya lupa. Dah lama lah. Vine. Vine. Okay. So dari Instagram sampai Vine, tiba-tiba Vine tak ada, and then move on. So masa itu Vine group ada group of, sekarang I think dia orang pun famous.
macam Raja Syahiran, Izzat, things like that. Dia orang start dari Vine punya. Okay. Itu pun saya meet dia orang masa Vine. Tapi masa itu saya tengok, wih bro, dope man. YouTube dope, Instagram, Vine masa itu menggempak mah. Saya nampak, wah you buat konten lucu saya. Then saya panggil, bro tolong pakailah macam ni. Sampai sekarang everyone is successful macam ni lah. I think So it comes back together lah, I think, you know. Things like that. Mana Zaman perjalanan tu lah. wah, perjalanan dia tu dahsyat lah. Dahsyat lah. Kan? Daripada You punya zaman journey tu. Tapi okay, you cakap tadi you study dekat Australia. You study Yes. apa sebenarnya kat sana? Oh, international business and marketing. Oh, memang business lah. Tapi Berapa saya lama? memang tahu sama buat business. Tapi Okay. business apa sajalah, I feel. Oh. I think kerana saya family business. Okay, Okay. okay. So I think, yalah, it's very... I think my family dia punya goal masa saya young ialah mau buat professional. Okay. So dia orang ialah saya punya bapa emak tak ada belajar banyak punya. So belajar sampai standard 5, paling banyak standard 6, tak ada form 1, form 2 pun. So dia punya expectation untuk saya belajar ialah kerana you tak belajar mah. Betul, So you betul. mesti expect Anak mesti dia, tinggi lah. something like that lah. So my parents ialah macam, so dia orang punya goal initially ialah saya sepatutnya jadi doktor atau lawyer. yes. So my whole life saya memang plan jadi doktor or lawyer sebenarnya. Sebenarnya lah. Ya. Then until uni saya sampai ada you sendiri punya fikiran. Kerana sebelum itu ialah parents mau apa, you cakap apa saya ikut macam punya feeling lah. Faham, Then faham. I think until satu uni days, then saya buat A level. Saya buat A level dekat Malaysia, and then it's either you go UK atau go Australia, then you continue lah. So kalau saya continue doktor, then it will go on. Saya tak boleh terbalik lagi. Betul. So sampai itu saya make a decision lah. Then I tell my parents, saya fikir, saya ingat saya bukan doktor atau lawyer lah. Macam saya mau try business macam ni lah. Tapi itu pun sudah, it took me very long time untuk convince saya punya business punya parents macam lah, I think. Kerana I think they are businessmen and businesswomen. Yes. So for them, kerana I think era pun tak sama. So I think saya pun, it's very hard for me to explain. Tapi saya pun faham kenapa dia macam kan. So dia orang dulu ialah kerja keras, janji you rajin, you kerja keras, kalau ada opportunity you will be able to make it one day. Ialah cepat atau lambat macam ni lah. So dia orang fikir, you tak mau jadi doktor, lawyer ah? Macam you tak payah belajar lah. You terus mari. Macam betul, standard lah. Lepas tu saya fikir, business itu banyak dia ada style ini, style itu, dia ada konsep sendiri, macam punya barang lah. So then I decided to continue study business, something like that. So I think masa saya study business, saya sudah start itu brand sendiri. So masa saya belajar, itu sekolah akan kasih projek-projek. Macam class project. Okay. So biasanya project you mesti mau cari apa-apa project. Oh, siapa apa brand, macam buat sendiri. So masa itu saya buat punya project, saya punya itu case study semua sendiri punya barang. So I think I can find my answer masa saya belajar. Macam punya feeling. So saya so lucky that saya boleh make use lah yang apa saya belajar. Nanti saya letak saya punya case study macam di dalam. So cikgu ajar, dia akan guna saya punya case study untuk ajar. So jadi I will get different. my answer anyway lah. Saya boleh belajar, saya boleh get answer for saya punya business pun macam ni. Dari budak dia yang buat. So kalau jadi reference je. Ngam-ngam lah, reference lah. Tapi saya tak semesti mau ikut itu cikgu pun. Tapi at least ada orang yang professional kasih you idea, you sendiri ambil decision lah, betul tak? Tapi pun bagus mah ada orang throw idea, cakap sama you, challenge you macam ni punya barang kan. So you betul-betul fikir, betul tak? Okay, saya betul mau macam ni. So saya punya itu business cikgu ialah challenge saya a lot lah, you know what I mean? I actually told my cikgu, man. Itu saya punya cikgu masa itu panggil Dr. Go. Dia ialah Din. Masa itu kerana saya masuk belajar uni, saya sudah start ini 18 Inspiration punya business. So masa itu I think I very young. So kita pun pernah young lah. So masa young kita pun mau wang mah. Sampai sekarang memang mau wang. Tapi masa you mau wang dengan sekarang punya itu feel tak sama. Tak sama, betul. Dulu karena tak ada family, tak ada apa mah. Saya all out
dengan sekarang punya all out tak sama. So masa itu saya fikir, okay, saya mau cari wang. So I think ini cikgu ialah kasih saya satu direction lah. Saya cakap sama dia, setiap hari saya jual 10 baju. Saya satu baju RM100. Saya jual 10 lah, so RM1,000. Kenapa saya mau kerja? Saya fikir macam, saya fikir, betul. masa itu kerana saya baru start mah. So cakap saya satu hari 10 helai saja tahu. Saya fikir saya pergi bagaimana jual 10 helai sudah boleh mah. Saya pergi jual buat 3 pasar malam satu hari atau apa saya sudah boleh jual mah. Saya macam cakap dengan dia. So I think itu cikgu tolong saya lah. Dia cakap you sudah belajar. Dia cakap so you should continue. Why don't you make? Kerana saya ngam-ngam study business. Dia cakap kenapa you tak mau guna ini sekolah ajar punya barang. Tengok bagaimana you imply ke dalam you punya business. So saya baru wake up macam saya cakap, boleh macam main you fikir kerana masa you young you ingat okay saya mau full force kerja, saya tak boleh half-half dengan belajar atau apa macam ini. So mana tahu saya when I made a decision in belajar apa saya mau business, then kalau saya try part time apa-apa kan sebenarnya saya belajar punya barang boleh try mah, kerana you tahu kan scenario by scenario mah kan. So I need to try saya punya strategi apa lah macam punya barang lah. So I think masa itu ialah saya try. Then setiap minggu saya mau pergi cari itu cikgu talk about saya punya project. So saya punya talk ialah saya cakap sama dia saya punya business problem. You tahu. Saya cakap ini saya cakap dulu saya satu hari jual 10, saya sekarang satu hari jual 5. Macam saya lepas tu saya cakap saya business banyak slow. Macam ni. I think this is basic. So for example lah ini scenario satu sajalah. So dia cakap dengan saya itu cikgu dia cakap kalau you sekarang ialah insurance agent. Okay you hari-hari pun mas insurance agent memang mau cold call, mau buat barang yang business orang paling tak mau buat punya lah. Yang orang akan marah punya lah. You mau call you itu muka mau tebal lah. So saya fikir saya cakap saya tak payah. Saya pergi mana-mana saya boleh jual. Tapi dia cakap kalau you sudah buat habis apa yang you mau tapi you tak ada sampai you punya expectation, you mau bagaimana? You should go harder mah. Betul tak? You go lah. You satu-satu meet you punya kawan, you macam you jual insurans. Dia cakap dengan saya. So saya baru, betul. Saya boleh macam ni macam jual insurans. Kerana jual insurans you mau call you punya kawan. Betul. Dulu saya pernah pun saya ingat saya mau jadi agent. So that is one time saya pergi tengok belajar agent macam ni saya baru tahu ini macam tak ngam saya. So saya fikir ini style sebenarnya pun workable. You tahu, ialah janji you tak mau putus asa lah, betul tak? So masa itu dia lepas dia cakap ini kerana insurance agent ialah banyak proaktif punya mah. Bro, you mau dia terus dia tak ada paise punya mah, betul lah. Dia terus datang. So saya punya baju saya semua stok letak di belakang kereta punya. Masa itu tak banyak lah, mungkin 50 helai macam saja. So kawan-kawan kita ada lepak punya mamak mah. So saya keluar, saya cakap, bro saya buat ini baru. Kawan mesti cakap, bro steady lah, weh. Mari saya support lah. Semua kawan mesti ada. So kawan itu you cakap, you support lah. Bro, you size apa? You cakap XL. You size apa? You L. Jadi saya terus pergi kereta, saya ambil dulu kereta. So I think I start like that. So itu kedai ialah kereta lah di belakang, stok di belakang. So I think kawan pun steady. I think kawan memang, I feel kawan bagaimana ada yang support, ada, but I think most of the time ialah supportive punya kawan lah. Ialah tengok bagaimana support saja. So masa itu yang betul-betul support punya ialah kerana kita banyak lepak mah. Masa itu ialah setiap malam pun mama macam ni mesti lepak mah kan. So ya loh. So saya mesti pandu pergi situ. Saya cakap aja, you want lah? You want? Dia cakap size, dan terus pergi ambil. Dia guna konsep macam tu je. Konsep macam insurans. I think kerana standard punya orang you mesti fikir, nanti esok you text saya nanti. Itulah macam dia terus on the spot dia pergi. Betul. Nanti you pun tak boleh mah. Tak apa you bro. Esok you boleh transfer saya tak apa. You ambil barang dulu. Bijak lah konsep. Saya belakang saya baru text, bro ini account saya tolong transfer macam ni. I think it started like that lah. I mean it's amazing lah. I mean kalau look back, I think this one ialah ajar saya bagaimana step by step lah. Kerana ini bukan just for fashion though. Kalau sekarang saya start business lain, saya punya body macam saya sudah buat banyak lama business, tapi sebenarnya you buat apa pun macam baby mah, betul tak? Macam let's say for example saya mau buat podcast. It's a baby mah, saya tak pernah buat mah kan. Kalau saya nak set up podcast sendiri, I still need to work for years lah you guys. Betul tak? Baru boleh tahu flow, edit, betul. mau bagaimana cakap macam punya barang lah. Ya.
So that's my experience untuk grow itu brand lah masa Brand tu. tu. Yes. Okay, Indul nak tanya sikit, waktu buat baju kan, memang you ada team atau you sendiri fikir okay, design Ada team, semua. ada team. Masa okay, tu ada. masa tu. And then nama kenapa Stone? Okay. Why? Okay, nama itu Stone actually. Okay, so kita punya era masa tu ialah Supreme punya era. So kalau semua orang cakap, you mau buat streetwear. So saya punya era ialah saya cakap Hypebeast punya era. Okay. So masa itu Kanye West, Virgil Abloh. So for me, kalau let's say for saya punya industry lah, streetwear, saya punya idol atau saya punya god lah. My version of god I would say ialah Supreme. Kerana I think ialah dia paling saya mau ikut punya footfall lah macam ni. So kalau baseline masa itu Songamo masa itu Supreme kan, lepas 2 tahun dia jual ke satu corporate punya company for 1 billion punya valuation. So masa saya buat baju masa itu I think even my parents actually, bukan jangan cakap kawan, even my parents, dia orang akan fikir, you jual baju? You jual baju then you mau buka satu kedai di Sungai Wang macam jual baju macam ini. You ingat 10 tahun lalu. Kerana 10 tahun lalu punya Sungai Wang pun consider baru lagi. Tapi baru lepas Sungai Wang pergi ke pavilion, you ingat tak? Betul, masa betul. itu Okay, kerana pavilion pun masih baru tapi tak ada orang lepak di Sungai Wang lagi. Tapi masa itu Sungai Wang ialah kita parents punya era. Betul. So dia orang dari era. So dia orang tak ada continue pergi pavilion apa lagi. So dia cakap, you macam Sungai Wang macam punya barang. So tapi my goal that time ialah saya mau buat brand. Tapi kalau you tengok Malaysia, there's none. I mean ada. So saya masa itu saya tengok senior. So ada 2 brand saja masa itu. PMC, dia ada satu panggil Lancy, Lancy things tahu. like that. Lancy Lancy, tahu. dia ada Lancy. So Lancy dalam Chinese, you get what I mean? It's like you get what I mean? Dia bukan Dia tahu. asal, but it's like what the fuck bro, macam punya feel tau. So saya fikir, wah, ini Lancy, itu Lancy masih itu hype tau. Semua orang pakai Lancy bro. Lancy is the Chinese Cantonese word lah bro. And then all Malay wear bro. Yes. And then it's not just Malaysian bro. Like Malaysian, Indian, Chinese, everyone wear. So I was like, wah ini hype gila. So selepas tu Supreme ini adalah satu word streetwear. So saya fikir, saya mesti ada satu perkataan. Saya boleh start brand. I think same goes. Kalau you must start brand ialah satu Betul, perkataan. mesti kena cari tu. Apa perkataan itu? Macam ni. So I think it started like that, right? So masa itu kita mau cari satu perkataan. Okay. And then I think there's a few word that kita try lah untuk build itu brand. So there's a few. Stone ialah one of that. Okay. So there's Stone, there's a FCUK, bukan itu betul punya. You ingat masa era itu ada satu FCUK. Ada FCUK. Itu French Connection. Yes. So I was thinking FCUK ini orang suka macam mesti itu gempak. So ada FCUK, ada Love, ada Unity, ada Peace. Things like that. Macam brand-brand dalam yang kita punya itu idea dengan vision, dengan mission, semua kita jadi satu word. And then kita jual. And then imagine kita jual, right, continuously for a few months time, right? Okay. The best sales number punya wording ialah apa? Stone. Semua buat black and white, best sales Stone. And then ended up kita start dari situ. Ini wording orang semua suka. So kita start dari situlah. So Stone masa itu is just a word that is successful that everyone love it. You get what I mean? But also at the same time kita cakap, wah ini potential gila tu, like kerana I don't know man, like to start there's a lot of way for you to start, right? So I think our way to start ialah kita letak apa-apa macam semua lauk pun sedap. Betul. Tapi you punya sedap dengan saya punya sedap tak sama. Tak sama, Ya. betul. So kita letak semua sedap punya di meja, nanti kita semua makan. Tengok siapa paling suka makan apa, itu ialah antara yang semua orang dalam suka punya majority suka lagi, lebih can Boleh pergi. can cater to bigger punya market macam ni. Ya. So I think Stone is one of them, is the most. Tapi ideation initially saya ingat ialah FCUK itu pertama. Ya, memang Karena itu. masa itu era ialah FCUK bro. You pakai semua baju semua pakai itu FCUK macam ni. So it's very cool masa itu. So mana tahu ialah Stone. So masa itu company itu kita ada beberapa orang, like there's around, like saya punya founding team lah masa itu. Kita ada designer, marketing, you know, ada event, ada production. So there's around 5 to 6. So masa kita cari nama, kita cakap buat apa? Stone and Company.
Kerana company ialah co ialah team. Team lah. Yes, Okay. I think that's how it started. Then dia cakap, okay, kita Stone & Co, kita start. Okay. And then kita terus tukar itu Instagram, buka satu nama, semua ada, buka website, then so start. Macam ni. Tapi sebelum Stone & Co itu Active Inspiration tadi saya cakap pertama mah. So Stone & Co ialah ketiga. Masa itu kedua brand ialah I Do T-shirt. I Do. So ada story Stone & Co ialah I Do T-shirt dulu. So I Do T-shirt, I think you orang akan tahu lah, I Do T-shirt masa itu era ialah nombor. You letak nombor depan, nombor belakang, you boleh letak nama custom sendiri. Dalam nama, dalam itu nombor ada design sendiri. So I think itu business model change the game for the fashion lah, I feel, for Malaysia lah. Kerana dalam Malaysia kalau you mau buat fashion kan, you mesti mau buat macam Stone & Co ready to wear. You mesti mau buat stok dulu, you baru boleh jual. Betul. So I Do T-shirt masa itu ialah custom bro. So itu business model ialah terbalik punya. Ialah orang kasih you wang, you baru buat kasih dia. Macam ni. Tapi mesti itu business model lah. Mau buat memang tak sama punya strategi. Tapi itu memang tak sama doh masa itu. So masa itu kita sudah start I Do T-shirt, and then it blew up. Then kita buat marketing semua, and then started masa itu I Do T-shirt ada boleh buat perkataan sendiri, and then baru kita test lah yang perkataan Stone one of them. Ini tiba-tiba, okay wo. Then dari I Do T-shirt baru start Stone & Co, things like that. Yeah. Oh, okay. So start dulu Stone just name. Dia punya lambang tu. Lambang I think is related. Okay, lambang itu okay, so dalam brand, masa you buat satu brand lah, itu Supreme, ialah itu wording saja. Wording je. So I think dalam satu creative punya direction, a brand logo is a word and a logo. Yes. So it means a graphic lah. So masa itu Stone sudah ada. Ialah sekarang, you tengok sekarang punya Stone, itu perkataan. Perkataan. Okay. Itu ialah macam saya persis Supreme lah. You tengok Supreme, you tahu, wah, Supreme, okay. mahal macam ni. So kita sudah ada perkataan itu. So lambang masa itu we want to find something that is ada orang topik banyak, you tahu. So easiest way ialah apa? Brand dia Stone sudah. You get what I mean? So kita fikir want to find something that you boleh cakap dia salah tapi dia bukan salah. For example. Okay. So that's how itu maple leaf masuk. So kalau you tahu itu story itu leaf, dia sebenarnya ialah Japanese maple leaf. Oh, okay. Yeah, so masa you ambil baju semua dia ada satu disclaimer tulis this is a Japanese maple leaf. Okay. Maple leaf punya reason sama. Dia ada 5 petal, itu setiap petal punya meaning ialah unity, peace, continuously, things like that. So ialah dalam itu branding kita tulis punya ialah itu maple leaves, setiap leaf punya meaning. Okay. Macam ni. So it blends up together. Tapi kenapa mau guna itu leaf the main direction ialah Attract orang. kadang-kadang you buat barang you mesti mau ada topik lah. Betul tak? You mau macam ada orang goreng atau ada orang cakap you bagus atau tak bagus lah. Lebih baik daripada tak ada orang cakap you mah. Betul tak? Kalau kita cakap social media lah. Betul tak? Betul. Ya, but of course kalau cakap bagus lebih baik lah. Tapi ada cakap lebih baik daripada tak ada cakap lah. So masa itu the logo itself is already sensitive in one thing, but we play around how is it. Ini ialah Japanese maple leaf. So Stone masa itu people will relate it into cannabis atau marijuana. So how do you play around it? Is this Japanese maple leaf? So what we want to teach people ialah masa itu ialah you don't need to worry pakai Stone. Macam you pakai FCUK, you is like you are a very rebellious person atau you banyak don't care atau banyak rough bukan macam it's just a style betul tak? So that time we want to show people that this brand, you don't judge the brand by its cover. Tak semestinya you pakai Stone, you Stone things like that. Betul. You get what I mean or not? It's just a brand. You get what I mean? It's just a name. You get what I mean? So dalam design kita punya fokus dengan idea sendiri, things like that. So itu maple leaf is element for us masa kita masuk itu branding. Ada topik lah. You get what I mean? Same goes sampai sekarang. People still talk about Betul. it. Yes. But the real intuition, this is the Japanese maple leaf. You get what I mean or not? Japanese maple leaf. Baru tahu kan? Japanese. Baru tahu. Daripada dulu semua ingat daun ganja. Semua orang ingat maple leaf kerana maple leaf ada banyak. Only Japanese maple leaf is exactly like that. Oh, yeah. So okay. kalau you orang tengok Stone punya collection kan, yang paling gempak ialah orange punya collection.
Dia ada satu seluar, dia ada leaf, maple leaf. Itu adalah paling gempak punya. So setiap kali kalau ada maple leaf keluar dalam store punya collection, paling limited. Dah habis lah ni. Dah habis lah. Masih Tak ada, ada lagi. so November satu kali lagi. Dia akan November. paling, yang orang akan resell terlalu limited, things like that. Mana kita kena ada Nanti lah. you mesti ada. Mesti ada. Kita Betul, kena ada mesti lah. ada. Bos dah kata ada. You sudah cakap sekarang mesti ada. Mana kita kena ada limited lah. Ada. Mesti ada. Kita podcast sekali lagi. Kita buat podcast. Masa itu akan November lah, anniversary. Kita akan buat sekali lagi, things like that, you know. Yeah. Okay. Hopefully nanti kita dapat join juga. Dia punya anniversary. Yes. Sebab our anniversary pun November. November serius kan? pun. Lah, same lah kan. Ya, kerana setiap tahun kan Malaysia akan buat satu streetwear punya convention. Dia panggil sticker lah. You orang tahu? Sticker lah, tahu. Sticker lah, this year dia orang dekat MIECC. So saya akan join lah. So saya akan launch saya punya itu anniversary dekat situ. Cantik. Nanti saya invite. Kita join. Cantik. Ya, Okey, itulah permulaan jenama Stone. Ui, aku baru tahu, Bib. Kita baru tahu. Ui, best, menarik ah. Yes. Okey, saja tanya kan. Okey, so you dah start, you dah apa? Dah ada branding ah. Okey, sebelum ni tak ada branding betul kan? Ni baru dah ada branding. So kita continue dekat part berikutnya. Dah beria. Sebab best. Dah beria. Ya, beria. Sambung lah. Sambung kat part nombor 2 sekejap lagi. Okey, jadi pada dia anda sambung semua part jangan tu, ke mana-mana. Kita akan Yes. kembali lagi di part seterusnya bersama Yes. dengan Andrew untuk Stone & Co. Di Yes. cerita apa? Cerita malam Jumaat, bukan cerita biasa. Setiap orang ada kisah dia. Yes, disediakan oleh Stone & Co.